हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएस सेनापति। आज मु आपणक पार्ट 3 वीडियो रे कोरोना भाइरस विषय रे 30 टी प्रश्न नहीं आसी। आशा करुच्ची फ्रेंड्स वीडियोटी भल लगे संगे संगे आपणक कॉम्पिटिटिव एग्जाम हेल्पफुल हेबो। जदि चैनल को सब्सक्राइब करे नांती ताले सब्सक्राइब कर दियंतु। फ्रेंड्स मु डिस्क्रिप्शन रे पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो रो लिंक दे दीछि, आपण माने से दुईटी वीडियो को देखि नेबे। फ्रेंड्स मु पार्ट 2 वीडियो रे एक प्रश्न पचारथि। प्रश्नटी थिला किए स्थानीय स्टोर रो सूचना देवा पई नियर बाय स्पॉट लॉन्च करिसंती। तो एरो सठिक उत्तर होछि गूगल। फ्रेंड्स पार्ट 3 रो वीडियो स्टार्ट करबा। एक नंबर प्रश्न, ओडिशा रे कोविड-19 को रोकिया पई मो जीवन कार्यक्रम केबे आरंभ करा जायतिला? फ्रेंड्स यार सटीक उत्तर होछि 24 मार्च 2020। दुई नंबर प्रश्न, नमस्ते ओवर हैंडशेक अभियान क्यों राज्य सरकार आरंभ करिसंती? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। फ्रेंड्स यार सटीक उत्तर होछि कर्नाटक, ऑप्शन बी कर्नाटक। तीन नंबर प्रश्न, कोविड-19 शब्दर वीआई रो अर्थ कौन? यार आंसर होछि भाइरस। सेहीपरि कोविड-19 रे थिबा सी रो अर्थ कोरोना, वीआई रो अर्थ भाइरस, डी रो अर्थ डिजीज, 19 रो अर्थ 2019। फ्रेंड्स 4 नंबर क्वेश्चन के आसिया, कोरोना सहायता ऐप क्यों राज्य रो सरकार आरंभ करिसंती? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। फ्रेंड्स यार सटीक उत्तर होछि ऑप्शन बी बिहार। 5 नंबर क्वेश्चन, क्यों राज्य रे मोदी किचन रो आरंभ होइछि? यार सटीक उत्तर होछि तमिलनाडु। तमिलनाडु रो क्यों शहर रे? कोयम्बटूर। 6 नंबर क्वेश्चन, महाकवच ऐप क्यों राज्य सरकार आरंभ करिसंती? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी पंजाब। यार सठिक उत्तर होछि ऑप्शन सी महाराष्ट्र। 7 नंबर क्वेश्चन को आसिबा, भारत सरकार कोरोना संक्रमित लोकंक लोकेशन ट्रेस करिया पई क्यों ऐप लॉन्च करिसंती? यार सठिक उत्तर होछि कोरोना कवच। 8 नंबर क्वेश्चन, कोविड-19 क्वारंटाइन मॉनिटर ऐप क्यों राज्य सरकार लॉन्च करिसंती? यार सठिक उत्तर होछि तमिलनाडु। 9 नंबर क्वेश्चन, रिलायंस कंपनी भारतर क्यों शहर रे कोविड-19 समर्पित हॉस्पिटल खोलिछि? उत्तरटी होछि मुंबई शहर रे। 10 नंबर क्वेश्चन, क्यों राज्य सरकार सेल्फ डिक्लेरेशन कोविड-19 ऐप लॉन्च करिसंती? यार सठिक उत्तर होछि नागालैंड। 11 नंबर क्वेश्चन को आसिबा, क्यों देशर प्रधानमंत्री को कोरोना टेस्ट रे पॉजिटिव रिपोर्ट बाहरछि? यार सठिक उत्तर होछि ब्रिटेन। 12 नंबर क्वेश्चन, कोरोना भाइरस पई क्यों दिन जनता कर्फ्यू लगा जायतिला? सठिक उत्तर होछि 22 मार्च 2020। 13 नंबर क्वेश्चन, कोरोना भाइरस पई लॉकडाउन करिथिबा प्रथम राज्य किए? आंसर होछि राजस्थान। कोरोना भाइरस पई संपूर्ण भावे कर्फ्यू जारी करिथिबा राज्य होछि पंजाब। 14 नंबर क्वेश्चन, कोरोना भाइरस टेस्ट रो नाम कोन? आरटी-पीसीआर। यार सठिक उत्तर होछि आरटी-पीसीआर। 15 नंबर क्वेश्चन, क्यों देशर राजकुमारी मारिया टेरेसांकर मृत्यु कोरोना भाइरस पई होइछि? यार सठिक उत्तर होछि स्पेन। 16 नंबर क्वेश्चन, कोरोना भाइरस विषय रे जागरण करिया पई फेसबुक भारतर क्यों फीचर्स लॉन्च करिछि? उत्तर होछि कोरोना भाइरस इनफॉरमेशन सेंटर। 7 नंबर क्वेश्चन, कोरोना भाइरस विषय रे जागरण करिया पई व्हाट्सएप रे भारत
ଭାରତର କେଉଁ ଫିଚର୍ସ ଲଞ୍ଚ କରିଛି? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆପ୍ ଚାଟବଟ୍। ସେହିପରି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଫିଡ୍। 18 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କରୋନା ଭାଇରସ ବିଷୟରେ ଜାଗରଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୁଗୁଲ କେଉଁ ୱେବସାଇଟକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି? ଆନ୍ସର ହେଉଛି google.com/covid19। 19 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ସରକାର ଜେଲରେ ମାସ୍କ ବନେଇବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ପଞ୍ଜାବ, ଅପସନ୍ ବି ତାମିଲନାଡୁ, ଅପସନ୍ ସି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଅପସନ୍ ଡି ଗୁଜରାଟ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ତାମିଲନାଡୁ। 20 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କିଏ କୋଭିଡ-19 ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଲଞ୍ଚ କରିଛି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି WHO। ଏହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ। ଏହାର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଜେନେଭା ଠାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ 20 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସରିଲା। 21 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଆସିବା। ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ଭୂତାଣୁର ପ୍ରଥମ ମାମଲା ମିଳିଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କେରଳ। 30 ଜାନୁଆରୀ 2020ରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଚାଇନାରୁ ଫେରିଥିଲେ। 22 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଆସିବା। କରୋନା ଭାଇରସ ମହାମାରୀ ହେତୁ କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜରୁରୀକାଳୀନ କ୍ରେଡିଟ୍ ସୁବିଧା ଆରମ୍ଭ କରିଛି? SBI, ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। 23 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କୋଭିଡ-19 ରୋଗକୁ କିଏ ମହାମାରୀ ଘୋଷଣା କରିଛି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି WHO। 24 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କରୋନା ଭାଇରସକୁ କେବେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା? ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି 1960। 25 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କରୋନା ଭାଇରସକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ରୂପେ କ'ଣ ନାମ ଦିଆଯାଇଛି? ଆନ୍ସର ହେଉଛି 2019 NCOV। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, NCOVର ପୁରା ନାମ ହେଉଛି ନୋଭେଲ କରୋନା ଭାଇରସ। 26 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କରୋନା ଭାଇରସ ନାମଟି କେଉଁ ଭାଷାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ ଏ ଚାଇନିଜ, ଅପସନ୍ ବି ଇଟାଲୀ, ଅପସନ୍ ସି ଲାଟିନ, ଅପସନ୍ ଡି ଇଂରାଜୀ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଲାଟିନ। 27 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କରୋନା ଭାଇରସ ସହିତ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ WHO କେତେ ଟଙ୍କା ଦାନ କରିଛି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ USD 675 ମିଲିୟନ। USD ମାନେ ହେଉଛି ୟୁନାଇଟେଡ ଷ୍ଟେଟ୍ ଡଲାର। ତାପରେ 28 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆସିବା। ଭାରତ ସାର୍କ କୋଭିଡ-19 ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଫଣ୍ଡକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି $10 ମିଲିୟନ। 29 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଓଡ଼ିଶାରେ କରୋନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବୟସ କେତେ ଥିଲା? ଆନ୍ସର ହେଉଛି 72 ବର୍ଷ। ସେ କେବେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ? ସେ ଏପ୍ରିଲ 6, 2020ରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। 30 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସିବା। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମେ କୋଭିଡ-19 ପାଇଁ 500 ବେଡ୍ ତିଆରି କରିଥିବା ହସ୍ପିଟାଲର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କିମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲ। ଏହା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ଥିଲା କରୋନା ଭାଇରସ ଉପରେ 30ଟି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱିଜ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥିଲେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ବାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟେକ୍ କେୟାର। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଟୁ ଅଲ୍।